السلام عليكم. اليوم غادي نقراو لو كونديسيونيل بريزون. لو كونديسيونيل بريزون كنستعملوه في 3 ديال الحالات او 4 الحالات. المهم انا اليوم اختاريت 3 ديال الحالات نقراوهم. كنستعملو هاد لو كونديسيونيل بريزون بور اكسبريمي ان في كي ديبون دون كونديسيون. يعني كنستعملو هاد الكونديسيونيل بريزون ملي كنبغيو مثلا عندنا شي حاجه ولكن فيها الشرط. يعني هاد لا فراس كتبدا لينا بسي. لا فراس الاولى غادي نقراوها: سي tu te coucher tôt tu serais moins fatigué. الوغ هنا عندنا الشرط سي، يعني لا فراس لا فراس ملي كتبدا لنا بسي كنعرفوا راها اون فراس دو كونديسيون. الوغ هاد لا فراس هادي هي سي اون فراس كومبلكس حيت فيها دو بارتي. عندنا فيها لا فراس الاولى كي كونتين ان فيرب، لا فراس الثانيه aussi contient un verbe, mais le premier verbe c'est le verbe coucher. Alors, le verbe coucher ou bien le verbe se coucher, c'est un verbe pronominal, mais مصرف لينا في l'imparfait, à l'imparfait. في la phrase الثانية عندنا le verbe serait, tu serais moins fatigué. Alors, elle serait هذا هو le verbe être se conjugue au conditionnel présent. D'accord? Alors, دائما ملي كيكون عندنا الشرط الفيرب الاول ملي كيكون عندنا في لامبارفي الوغ ديريكتومون لو فيرب الثاني كيكون عندنا او كونديسيونيل بريزون. الحاله الثانيه اللي كنطبقوا فيها الكونديسيونيل بريزون هي بور دوموندي كيلكو شوز بوليمون. يعني ملي كنبغيو نطلبوا شي حاجه باحترام اش كنقولوا بوري جو فوز ايدي. يعني هنا عندنا لو فيرب، هنا راه دو زير يعني جو جيت لي ار، هذا هو لو فيرب. هنا عندنا سي اون فراز انتروغاتيف كي كومونس. عندنا هنا pourrais je c'est un inversion de sujet. alors pourrait c'est le verbe pouvoir مصرف لينا au conditionnel présent. alors دابا شويه نقول لكم كيفاش نصرفوا الفيرب فاسيلمون au conditionnel présent. الحاله الثالثه اللي كيكون فيها عاوتاني عندنا لو فيرب au conditionnel présent هي qu'on exprime un souhait. L'exemple, je prendrai bien un gâteau. Alors هنا عندنا le verbe هو le verbe prendre. Le verbe prendre au conditionnel présent avec le pronom je. Alors دابا عندنا كيفاش نتصرفوا لي verbe. Par exemple, les verbes du premier groupe, ou le deuxième groupe, ou le troisième groupe au conditionnel présent. Au conditionnel présent. Alors, شنو هذا le conditionnel présent؟ كيفاش غادي نصرفوا هذا le verbe؟ شنو كنديروا le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait. شنو هما les terminaisons de l'imparfait؟ هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. عندنا مثال ديال لو فيرب tomber. alors le verbe tomber au futur avec le pronom je tomberai. alors AIS oui, AIS c'est la terminaison de l'imparfait, mais AI c'est la terminaison de futur. Qu'est-ce qu'on va faire? On efface la terminaison de futur et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça devient le verbe tomber au conditionnel présent. Je tomberai avec AIS. Alors, je répète, pour conjuguer le verbe au conditionnel présent, on va prendre le radical de futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors, je tomberai, tu tomberais, il tomberait, nous tomberions, vous tomberiez, elle tomberait, il tomberait. D'accord? عندنا هنا واحد لابليكاسيون بسيطه. عندنا التمرين هذا dans le tableau suivant écris les verbes donnés au conditionnel présent. alors on a le verbe rétablir, attendre, parler, avoir, être, et on va conjuguer ces verbes avec les pronoms je, elle, vous, nous et tu. Qu'est-ce qu'on va faire? alors le verbe rétablir avec je. إذا هنا أنا درت le verbe rétablir avec le pronom je ou bien la personne je au conditionnel présent c'est rétablirait. alors rétablir عندنا هذه هو le radical
de futur plus la terminaison de l'imparfait. La même chose avec le verbe attendre. Le verbe attendre avec elle, attendrait. Alors, il y a AIT de la terminaison de l'imparfait. Même chose avec le verbe parler, vous parleriez. Le verbe avoir, nous aurions. Le verbe être, tu serais. وشكرا لكم بزاف على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله.